बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 6 सितंबर है, 2025 है। ज़ायचे में जो आज के पाकिस्तान के ज़ायचे में जो सियारगान हैं किधर हैं और क्या सूरत हाल है। ये जो मैं ज़ायचा बना रहा हूँ, ये मेरे एक इंतहाई करीबी अज़ीज़ हैं जो पुलिस में बहुत आला ओहदे पे रहे और वहाँ से रिटायर हुए। पाकिस्तान के साथ उनकी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। तो मुझे कहने लगे कि यार तुम सारे वीडियोस करते हो, पाकिस्तान का ज़ायचा क्यों नहीं बयान करते। मैंने कहा सर मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का ज़ायचा पढ़ता हूँ जी। और मैं अब आप कई पूछते हैं कि पाकिस्तान का अब क्या बनेगा, सैलाब आ गया, इकॉनमी जो है वो क्या बनेगी। एक तो बात मैं आपसे एक अर्ज़ करता चलूँ कि जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ना दोस्तों, ये अपनी जगह पे बयान होते हैं और ये जो वाक़यात रूनुमा होते हैं वो थोड़ा वक्त लेते हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के ज़ायचे में जो सूरत हाल है वो बड़ी तब्दीली की सिमत में है। बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ। इस वक्त जो करंटली पाकिस्तान के ज़ायचे में सबसे अहम बात ये चल रही है कि पाकिस्तान के हाल के ख़ाने में, जहाँ से मैं पाकिस्तान का ज़ायचा पढ़ता हूँ, वहाँ पे नेपच्यून जब से पाकिस्तान बना पहली मरतबा आया। और पहली मरतबा हुआ ये कि इसको प्लूटो नाज़र है, इसको यूरेनस नाज़र है और पाकिस्तान के हाल के ख़ाने के 3 सितारे आपस में नाज़र हैं, जिसमें मरीख़ सर फ़हरस्त है कि मरीख़ इस वक्त बुर्ज मिज़ान में बैठा हुआ है, 19 दर्जे पे है। ज़ोहरा बुर्ज असद में बैठ के उसको 14 दर्जे पे नाज़र है। और उसके साथ साथ दोस्तों चाँद जो है ये भी अपना मरीख़ को नाज़र रहा है। अब उसके दर्जात आखिरी दर्जात पे आज है बुर्ज दिलों में, और ये बुर्ज हौत में जाएगा जहाँ ये ज़ुहल के साथ किरान करेगा। जब तक ज़ुहल पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें ख़ाने में रहा, आप मेरी मुतअद्दिद वीडियो उठा के देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि हालात भाई ख़राब होंगे। अभी ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें बेहतर होंगी। ज़ुहल यहाँ से चला गया, सूरत हाल बेहतरी की सिमत में आने की बातें आनी थी, लेकिन हमें पता था कि इस दफ़ा जो ज़ुहल जाएगा वो 2 के दर्जे तय करेगा बुर्ज हमल में, फिर उसके बाद से रिवर्स हो जाना है उसका, वो हबूती बुर्ज है। लिहाजा आप देखिए अभी ये सैलाब आए, क्योंकि बुर्ज हौत जो है जिसमें सारे सितारे इकट्ठे हुए थे, इसमें ज़ुहल था, इसमें नेपच्यून था, इसमें सूरज आया, तारद आया, ज़ुहरा आया, ये तमाम सितारे, मरीख़ भी यहाँ से होके गया। लिहाजा बहुत ज़्यादा सितारों का किरान अब से पहले बुर्ज हौत में हुआ। अब जब बुर्ज हौत में तमाम सितारे इकट्ठे हुए, ये इस इलाके में, इस ख़त्े में ये आबी जारियत या आबी पानी का ज़्यादा आने की सिमत में बातें हैं। अगर दोस्तों हिस्ट्री में पढ़ा जाए एस्ट्रोलॉजी को तालिब इल्म के तौर पे, तो मेरे पास ऐसे ज़ायचे हैं जो सितारे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान आने की इतला दे रहे हैं कि ये सितारे यहाँ इकट्ठे हुए ज़ायचे के 11वें ख़ाने में, तो नेचुरल ज़ायचे के 11वें ख़ाने में। उसके बाद ये जब पहले ख़ाने में आए तो तूफ़ान नूह आ गया। अब वो तमाम जो सितारे हैं उनकी अपनी एक स्पीड है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम अब पाकिस्तान के ज़ायचे की बात कर रहे हैं, तो ये जो सैलाब है इसके जो असरात हैं, जब तक ज़ुहल ज़ायचे के 12वें ख़ाने में रहेगा तो ये थोड़ा पाकिस्तान में, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हॉस्पिटल्स में लोग बढ़ जाएंगे, जेलों में लोग की तादाद बढ़ जाएगी। ये ज़ायचे की बात है, ये किसी का किया धरा नहीं है। ये समझिए एस्ट्रोलॉजी में जब सियारे एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो असरात आते हैं। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात जो मैं बयान करना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी ये जो वीडियोज़ हैं जो मैं डेली की बुनियाद पे लगाता हूँ, ये मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग देखें तो उनको महसूस हो कि हाँ यार कोई एस्ट्रोलॉजी की बात की गई, कोई ये नहीं किया गया कि मक्खी पे मक्खी मारी गई, हालात और वाक़यात को देख के वीडियो बनाना शुरू हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के ज़ायचे के 11वें ख़ाने में प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस की आपस में नज़र है। ये नज़र 11वें से शुरू होती है, पहले में आती है और तीसरे में जाती है, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। 11वें ख़ाने में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो आपका ख़ाना उम्मीद होता है। अब पाकिस्तान में उम्मीद के मुताबिक जो चीज़ें हैं ना वो आना शुरू होंगी। अब आप जो हैं थोड़ा सा भी सब्र नहीं करते, कब आएंगी जी, हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो ये हो गए। देखें, मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि हम सितारों के इफ़ेक्ट बयान करते हैं, कब आएंगी उसके जो कायदे कुलिये हैं
اگر سمجھ آئے تو ہم ضرور بتاتے ہیں، سمجھ نہ آئے تو ہم نہیں بتا سکتے۔ تو یہ جو لیکن یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، ان میں سے قاعدے اور کلیے کے مطابق جو پلوٹو ہے یہ ثابت برج میں ہے، نیپچون جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے زوجستان اپنا منقلب برج میں، اور جوزہ بیٹھا ہوا ہے زوجستان برج میں۔ تینوں ماہیتوں میں ایک ایک ستارہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے A to Z تمام چیزیں تبدیل ہوں گی۔ یہی ذائچے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، جب اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ بات بہت گہری بیان کرتا ہے۔ ذائچے میں سب سے اہمیت کی بات اس وقت جو ہے وہ زہرہ کی، اور میں نے عرض کیا کہ مریخ کی اور چاند کی آپس میں کمیونیکیشن کا ہونا ہے۔ یہ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں جو تبدیلی ہے اس میں ایک خاتون در پردہ، ایسے سمجھیے پیغامات ٹرانسفر اس کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ جو تبدیلی کی باتیں آنی ہیں اس میں ایک خاتون کا بڑا ہاتھ نظر آئے گا۔ اب یہ خاتون کون ہے یہ تو نہیں بتایا جا سکتا نا، مطلب کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں جو میں عرض کروں کہ مشتری کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں 18 درجے پہ موجود ہے، یہ اس بات کی کبھی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس سیلاب کے بعد جو صورتحال ہوگی اس میں چیزیں اب آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی۔ یہ قدرتی امر ہے دوستو، اس دنیا میں سیلاب آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، باقی بہتر فیصلے کرنے والے لوگ اب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پلوٹو، نیپچون اور یورنس کی آپس میں ساتھ نظر ہے، ان کے ساتھ ہر ستارے نے آنے والے وقت میں تھوڑے عرصے بعد ہر ستارے نے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان ملک عزیز پاکستان میں جو بہتری کی سمت میں باتیں ہیں، اب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ سامنے آئیں گے جو اس علم کو، اس پاکستان کو اپنے علم سے، اپنے ہنر سے آگے لے جانے کی سمت میں باتیں کریں گے۔ یہ دوستو آج تک کے ستاروں کی باتیں ہیں، اور میں یہاں مشتری کا جو برج سلطان میں پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں شرف کے مقام پہ آنا، زہرہ اور چاند کا یہاں کران ہونا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب وہ تمام باتیں مرز وجود میں آئیں گی جس سے ملک عزیز انشاءاللہ ترقی کرنے کی سمت میں جائے گا۔ کل کی ویڈیو میں جو آگے باتیں سمجھ آئیں گی تو وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع تھا وہ پاکستان ملک عزیز، جس میں لوگ بڑے پریشان ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن آسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ جو ہی زحل برج حوض سے نکل کے واپس برج حمل میں آئے گا تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور جو پہلے میں نے آج سے ایک دن پہلے پریڈکشن کی وہ اس ذائچے میں اور شدت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ ملک عزیز میں سیاستدان اور جو بیوروکریسی ہے ان کے آپس کے اندر میں تعلقات جو خراب ہونے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ اب جیسے جیسے ستاروں میں زحل کی اور شمس کی نحس نظر شروع ہوگی تو آگے انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا دلیلیں اور جو چیز سمجھ آئی وہ بتانے کی کوشش کریں۔ آخر میں دوستو ہماری دوائی پولی کی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت مریض اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو بہت عرصے سے اومیپرازول کھا رہے تھے، صحت ان کی خراب ہو رہی تھی، پولی کیور کے استعمال سے ان کی بالکل صحت یاب ہو گئے۔ اومیپرازول سے ان کی جان چھوٹ گئی، ڈائجسٹو نظام ٹھیک ہوا، اور جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ دوستو آپ کے قریبی عزیزوں میں آپ خود یا کوئی آپ کے جاننے والا بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہا ہے، اسے یہ جو ہماری دوائی پولی کیور ہے اس کا ضرور مشورہ دیں، اور یہ منی بیک گارنٹڈ ہے اور 1 مہینے کی دوائی ہے۔ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ بہت اچھے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔